सोचता हूँ कि किससे बात करूँ, फिर पता चलता है मेरा मेरे सिवा कोई नहीं। हम पूरे अकेले पड़ गए हैं जानी, हमारा आईने के सिवा कोई नहीं। मैं तैयार नहीं हूँ। कोई कभी नहीं होता। सही वक्त नहीं चुन सकते हम अपना। दुनिया की सारी दौलत मिलाकर भी एक पल नहीं खरीद सकते। यूं तो मैं औरों से कहता हूँ कि जो हुआ भूल जाओ, आगे बढ़ो। कुछ भूलते हैं पर हम नहीं। औरों की उम्मीदों पर तो हर इंसान झुकता है थौर, लेकिन एक काबिल इंसान, एक योद्धा वो होता है जो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरता है। अहंकार अंधा कर देता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। मुश्किल फैसले करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। वो वाली साड़ी। हाँ भाई लगाना, वो वाली साड़ी निकालना। 25,000 की है। हाँ दिखा दे। दूर से देख ले। पास से देखने के पैसे लगते क्या? हालत देख के लग तो नहीं रहा तू ले पाएगा। ये माँ है। हाँ माँ को रानी बना के लाना था ना, काम वाली बना के क्यों लाया? माँ के बारे में नहीं बोलना। नहीं बोलना। सॉरी सर। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠলাম, বিছানা গুছালাম, আবার ঘুমাই গেলাম। তারপর আবার ঘুম থেকে উঠলাম, জানালা খুললাম, আবার ঘুমাই গেলাম। আবার ঘুম থেকে উঠলাম, হালকা মুইতে এসে আবার ঘুমাই গেলাম। তারপর বাইরে গিয়ে একটু সকালের আলো দেখলাম, আবার ঘুমাই গেলাম। ঘুমাই ঘুমাই খুব ক্লান্ত লাগতেছিল, তাই একটু উঠলাম, আবার ঘুমাই গেলাম। আবার উঠলাম, আবার ঘুমালাম, আবার উঠলাম, আবার ঘুমালাম, আবার উঠলাম, আবার ঘুমালাম। ঘুমাই ঘুমাই চিন্তা করলাম বেশি ঘুমানো ভালো না, তারপর আবার ঘুমাই পড়লাম। বেশি ঘুমাইতে ভালো লাগে না, তাই একটু দাঁড়ালাম, আবার ঘুমাই পড়লাম। রাস্তা দিয়ে একটু হাঁটতেছিলাম, ভালো লাগলো না, ঘুমাই পড়লাম। খুব ক্ষুধা লাগছে, চিপস খেলাম, আবার ঘুমাই পড়লাম। গরম লাগতেছে, তাই একটু রোদ পোয়ালাম, আবার ঘুমাই পড়লাম। খুব ঠান্ডা লাগতেছে, তাই একটু ঠান্ডা খেলাম, আবার ঘুমাই পড়লাম। বন্ধুরা বুঝালাম যে বেশি ঘুমানো ভালো না, তারপর দুজন মিলে একসাথে ঘুমালাম। मुबारक हो, तुम जीत गई, लेकिन जीतते जीतते तुमने उसे तोड़ दिया। बट यू वॉन। तुमने उस लड़के को तोड़ दिया जो तुम्हारी एक मुस्कान के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता, और आज भी वो यही उम्मीद करता है कि तुम खुश रहो। जस्ट थिंक अबाउट दैट। तुमने उसे ऐसा बना दिया है कि अब वो पहले जैसा प्यार नहीं कर पाएगा, किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा, खुलकर हंस नहीं पाएगा, और शायद खुश भी ना हो पाए। बट इट्स ओके राइट? तुम्हारे जीतने के प्रोसेस का हिस्सा था ये सब। किसी को हर्ट किए बिना जीत थोड़ी मिलती है। खैर, आज तुम चैन की नींद सो रहे हो, खुश, सेटिस्फाइड, और वो फिर से खुद को रोते रोते सुलाने की कोशिश कर रहा है। सो या कांग्रेट्स, यू वॉन। ট্যাঙ্কি ফুল করে দাও। ট্যাঙ্কি ফুল? তুই জানিস এখন তেলের দাম কত? হ্যাঁ তো জানবো না, 106 টাকা লিটার। 106 টাকা লিটার? আবে 1006 টাকা লিটার বে। ভাই এই গাড়িটা বেচ লিবা কি? হ্যাঁ ভাই লিবো। আচ্ছা দাম কত দিবে? 5 থেকে 6,000 দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, দাও, টাকা দাও। কাকা একটা সাইকেল নিতাম। আচ্ছা ঠিক আছে, পছন্দ করো। रुको जरा, এটা सबर करो। লালটা ভালো লাগছে, লালটা। কাকা এই লালটা পছন্দ হয়েছে। ফাইন্যান্সে লিবা না ক্যাশে লিবা? ফাইনান্স? আমি ক্যাশ লিয়েছি, ক্যাশে লিবো, আপনি শুধু দাম বলেন। দাম 1,40,000। अरे बाप रे। Where do you think he is from? I think he can be Japanese. Why do you say so? I don't know, because of the eyes. ঘুম থেকে উঠলাম, বাহিরে গেলাম, সূর্যি মামারে দেখলাম, সূর্যি মামা আমারে দেখলো আর ভালোবাসা দিয়া দিল।
তারপর আয়নার কাছে আসলাম, কিন্তু নিজেরে চিনতে পারলাম না, যার কারণে সূর্যি মামারে গিয়ে ইচ্ছা মতো বকলাম। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। তারপর আধা ঘন্টা ডইলে মুখটারে সাদা করলাম, বাহিরে গেলাম, টেকনার দিকে তাকাইলাম, দেখলাম তারও ভালোবাসা দিয়ে দিছে। পরে ভিডিও বানাইতে গেলাম, বৃষ্টি নেমে পড়লো। তখন বৃষ্টিতে গোসল করতে গেলাম, সূর্য উঠে পড়ছে। এরপর ভাবলাম বাইক নিয়ে মায়া দেখতে যামু, বাইকের তেল শেষ হয়ে গেছে। এরপর জিএসএক্স নিয়ে বাইর হইলাম, ভিডিও করতে লাগলাম, মোবাইল পড়ে গেল। ভিডিওর ভয়েস রেকর্ড করতেছিলাম, তখন ডিজে গান শুনতে পাই, আর ওইখানে গান শুনতে চলে আসি। যেমন ডেলি ব্লগ চাইলে লাইক করে দাও। Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai que quando vai jogar, no batidão, no batidão, só por aqui no som.